এসেছিল ইয়ের থেকে যেহেতু দুর্গাপুর লোকেরা চিৎকার চিন্তি করাতে এসেছিল রিয়াতে ওইটাকে জায়গা নেই, এইটাই জায়গা, সেখানে জায়গা। সিটি হচ্ছে ভালো সিটি তৈরি করে কাল দেখলাম টেন্টে সব মোহনবাগান লেখাগুলো উঠে গেছে। এখানে সব কালকে আমি গিয়েছিলাম প্লেয়ার দেখতে। এই মাঠ আমরা সেটা হোক প্রপারলি প্রায় তুমি ধরে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, আমরা বন্ধু না বলে আমার সঙ্গে হ্যাঁ ছিল না, খেলেছে কেমন ভালো আছে। আমি দিচ্ছি তাতে দাদা মণিপুর মণিপুরে টাকা দেওয়া कैप्टन ऑफ इंडियन टीम मिस्टर प्रसूर बैनर्जी, एक तालियां हो जाए उनके लिए। দাদা सुबह कर आएंगे पापा Ajimut from Punjab. It's part of it. Patiala. Sunday like the photographer. local boy. Delhi, यार जोसे बोलो चला अच्छा कुछ जगह पे बोले कौन कालो Ani मेरे के फोन करना था फोन कर रहा है স্যার একটু সাইড হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে 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 Vizora. Manipur. Another local one.
এটা দেখা যায় 80 রান সেই করা যায় লাগাতে পারবে আচ্ছা কেক খাও সব ঠিক আছে যদি ওই কমন কেক Thank you. Thank you. जय मोहन बगान फुटबॉल एकेडमी का जय ठीक है now last year when I came how many were present last year whoever was last year there raise your hand हाथ उठा लास्ट ईयर जो last year जो हमारा वो मल्टी टीम में बात हुआ था so He was a member of Indian team under 17. is he a player Yes. why is he played for Indian team Under 14. which year Under 17. which year under 17 where you play which place अरे झगड़ा तो क्या मैं तुम्हारा भाई हूँ बड़ा भाई हाँ? अच्छा कहाँ खेला था बाहर में खेला था ना इंडिया में खेला था ना कहाँ इंडिया में क्वालिफाई किया था सर ने और किस टीम का साथ खेला था अफगानिस्तान और नेपाल का जीता था कहाँ का रहने वाला है बाहर चले हिंदी को तो बोल जिसका नाम तो बाइचुक मुटिया है इससे ज्यादा बड़ा जिस दिन वो नेशनल लीग में गोल देगा तब इससे बड़ा करके कलर करेगा उसको पहले नहीं मैं ये सब नहीं से सीखा फर्स्ट यू शुड बिकम हीरो देन हीरो का हम हीरो नहीं है देखो मेरा कुछ खाटी नहीं है which position you play you played for Indian national so और পাগাল নাম কত ভালো খেলতিস না ভয় পাস নি আমি একাডেমিতে ঘটি পাগাল না ঠিক আছে বেশ ওপারে ঘটি হলে ভালো করতে পারবি হ্যাঁ? কি পরিচয় খেলতিস একদম রিক্রুট করবে না কোনো ঘটি প্লেয়ার কোনো মহিলা Sorry, bhai. Objection. Objection. Sorry. একটা জিতে দেখা